Jangan lupa subscribe. Ikan hiu. Kayak ikan hiu makan tomat. Apa? Kayak ikan hiu makan tomat. Bodo amat. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and subscribe. Hewan. Hewan, nyak, Mbak Titi. Nah, gue pilih nih ya. Ciloro, teluk. Usul temanku. Duduk. Aku syuting. Ya kita syuting. Kali ini kita lihat hewannya Mbak Titi. Coklat. Mbak mau makan ada, Mbak? Anak mau makan ada. Ini, Mbak. Kucing. Menarik, Mbak. Popot, singgi ya main. Loro. Mainnya sumpah kucing apa gue celana? Bu Titi. Apa sih? Titi harus ngomong tuku orang marah. Tuku Bok. Tuku lah. Bok. Ngomong orang tuku, Mbak. Jangan lupa Subscribe. subscribe. Lanang kabeh gue. Jangan lupa subscribe. Ini sumpah gue kucingnya main banget yakin. Lucu-lucu banget, Bang. Larang ya sih. Ingon-ingonnya kucing, pitik karo kalkun kan. Menurut saya sih. Titik. Ini yang buboy kae kok. Buboy apa sebenarnya? Lebus. Di orang di spesial nak. Latuman. Dan berkurban. Cotol bar. Itu orang udah dicotol.